Okay, Assalamualaikum dan a very good day to all of you. Okay, so I hope that all of you are in the good condition. Okay, have a healthy health and stay safe dekat rumah. So today kita akan continue kita punya lesson untuk subjek STA108. Okay, statistics and probability. Dengan bermula chapter 4. Hari ni kita akan mula chapter 4 iaitu Introduction to Probability. So before this we have learned chapter 1 until chapter 3. Okay, chapter 1 kita ada Introduction to Statistics, and then chapter 2 kita ada the descriptive statistic, and chapter 3 we have learned about the correlation and regression. So hari ni kita nak tengok chapter 4 iaitu Introduction to Probability. So probability ni adalah kebarangkalian. So hari ni kita nak tengok introduction untuk kebarangkalian. Saya yakin all of you have learned about probability while in secondary school, form 4, form 5, tak silap saya dalam matematik moden ada probability. Okay, so kita akan ulang semula a few things about probability dan kita akan tengok a few new things about probability. Okay, so in our life is actually full of random event. Random event ni adalah perkara-perkara yang berlaku di luar sedar, di luar perancangan kita. Perkara yang berlaku dengan keadaan randomly. Okay, tiba-tiba dia berlaku. Okay, contohnya kalau macam kita jalan-jalan, tiba-tiba kita pusing kepala kita ke kanan. It's not planned. Okay, tapi dia berlaku. It's called as a random event. Event yang berlaku secara randomly, secara rawak. Okay, so event yang berlaku tanpa kita rancang event tu. So it's called a random event. Okay, so our life is full of random event. For example, throw a dice, baling dadu, toss of a coin, kita lambung shilling. Okay, semua tu adalah random event. In fact, if kita duduk dekat depan TV, sambil-sambil kita tengok TV, tiba-tiba kita ambil bantal dekat depan kita, is also a random event. Okay, katakanlah kita tengok TV, kat depan kita ada 3 bantal, kita ambil salah satu daripada bantal, is also a random event. Perkara yang awak tak rancang, berlaku tiba-tiba secara rawak. Okay, so dalam kehidupan kita ni, perkara random ni biasa berlaku. Contoh, kalau kita tengah masak, tiba-tiba kita menyanyi, is also a random event. Kalau kita tengah masak, tiba-tiba kita ambil sudu, is also a random event. Perkara-perkara yang berlaku di luar sedar. Okay, so kita akan belajar tentang kebarangkalian untuk perkara-perkara ini berlaku dalam chapter 4, okay, iaitu Introduction to Probability. So, first of all, what is probability? Apa dia kebarangkalian? So, probability is the way of expressing knowledge of belief that an event will occur on chance. Okay, so kita akan belajar macam mana kita nak measure sesuatu kebarangkalian untuk perkara tu berlaku. Kita nak measure kebarangkalian untuk sesuatu perkara tu berlaku because we don't know it will happen or not. Okay, sebab benda tu bukan kita rancang, is random, dia rawak, dia berlaku secara tiba-tiba. Okay, but then probability ini adalah satu pengetahuan untuk kita expresskan ataupun untuk kita measure kebarangkalian perkara tu akan berlaku. Okay, so probability is the chance that something will happen. Okay, is the chance that something will happen or how likely it is that some event will happen. Okay, so probability ni adalah kebarangkalian ataupun peluang untuk sesuatu event tu berlaku. Ada peluang tak event tu nak berlaku ataupun takkan berlaku, ataupun dia mungkin berlaku dan kalau 2 kali, sekali je berlaku. Itu adalah probability, kebarangkalian. Okay, so probability is the branch of mathematics that studies pattern of chance. So dia studies peluang. Kebarangkalian ni dia belajar, kita akan belajar tentang how to measure a chance for one event to occur. Okay, kita akan measure kebarangkalian untuk sesuatu perkara tu berlaku. So the idea of probability is based on observation. Probability describe what happen after conducting many experiments. So macam mana kita nak measure probability sesuatu perkara itu adalah based on observation, pemerhatian. Kita akan buat a few experiments, based on our observation kita akan measure the chance of that event to occur. Okay, maksudnya kita akan lakukan eksperimen and then kita perhatikan berapa kebarangkalian ataupun berapa peluang untuk sesuatu perkara itu untuk berlaku. For example, kalau kita tossing a coin, kita lambung shilling. Okay, so kebarangkalian untuk kita dapat, okay, coin tu ada 2, satu face, satu tail.
Okay, satu head, satu tail. Okay, so kebarangkalian untuk kita dapat head berapa? Kebarangkalian untuk kita dapat tail berapa? Okay, so in words, probability ni adalah the impossible, unlikely, possible, chance. Maksudnya dia punya peluang dia. Adakah impossible untuk happen? Adakah dia akan unlikely ni berlaku 50-50? 50% berlaku, 50% tak berlaku, ataupun it is possible to happen. Okay, so for example, kalau kita cakap it is unlikely to rain tomorrow. Okay, dia macam nak hujan esok, itu pun adalah chance, peluang, ataupun kita punya measure of probability benda tu akan berlaku. Macam mana kita boleh cakap ayat ni, it is unlikely to rain tomorrow, by observe the pattern of rain for a few days. Bila kita observe, okay, kita tengok macam selang sehari hujan, so esok insyaAllah hujan kot. It's a chance. Okay, kita tak boleh cakap confirm because it is a random event, perkara-perkara yang kita tak boleh nak rancang. Okay, so apa yang kita boleh buat hanyalah memberi measurement of the kebarangkalian yang dia akan berlaku. Okay, ukuran kebarangkalian dia akan berlaku. 50% dia akan berlaku, 50% dia tak akan berlaku. So kita tahulah it's either happen or not. Okay, so kita akan tahu. So an experiment can result in several possible outcome. For example, kalau kita buat tossing a coin, okay, for tossing a coin, kita lambung shilling, outcome dia sama ada kita dapat head atau kita dapat tail. Dia ada dua outcome. Okay, if the coin is fair, then each outcome is equally likely. Maksudnya kalau the coin is fair ni, maksudnya kalau semua coin sama, ada head dan tail, so semua coin akan mempunyai kebarangkalian yang sama. Okay, untuk awak dapat head sekali daripada dua kali, untuk awak dapat tail sekali daripada dua kali. Okay, so contoh dia lah, nanti kita akan tengok lebih lanjut. Kalau kita tossing a coin 2 times, okay, kita mungkin akan dapat kali pertama head, kali kedua head, kali pertama head, kali kedua tail, kali pertama tail, kali kedua head, kali pertama tail, kali kedua tail. Ini adalah possible outcome yang mungkin akan berlaku when we are tossing a coin. Okay, tak semestinya kita dapat kali pertama head, kali kedua pun head. Tak semestinya. Tak semestinya kita dapat kali pertama head, kali kedua tail. Tapi kita mungkin akan dapat. Okay, kita mungkin akan dapat kali pertama tail, kali kedua head, dan kita mungkin akan dapat kali pertama tail, kali kedua pun tail. So this is all the possible outcome. Okay, semua outcome yang berkemungkinan berlaku when we are tossing a coin. Okay, sama juga kalau kita ada 2 biji bola. Tanahlah bola bantal. Okay, awak tengah tengok TV, kat depan awak ada 2 biji bantal. Satu bantal warna merah, satu bantal warna kuning. Okay, contoh. Okay, so ada kebarangkalian awak akan ambil bantal warna merah, dan ada kebarangkalian awak akan ambil bantal warna kuning. Kita tak tahu awak ambil bantal yang mana satu because it is not a plan. Okay, it is not a plan, it's randomly. You pick it randomly, you pick it up randomly. Awak ambil dia secara random. Awak pun tak rancang awak nak ambil colour apa. So we can measure, kita boleh ukur probability awak ambil warna merah, dan kita juga boleh ukur probability awak ambil warna kuning. So probability ni sebenarnya adalah satu measurement ataupun pengetahuan untuk kita expresskan kebarangkalian untuk sesuatu random event itu berlaku. Okay, so itu adalah introduction apa dia probability itu. Okay, kita nak tengok beberapa term yang kita perlu tahu dekat dalam probability. Yang pertama, random process. Okay, so random process ni macam saya cakap tadi lah, dia adalah process whose possible result are known but actual result cannot be predicted with certainty in advance. Apa maksud dia? Maksud dia, kalau random process ni, kita tak boleh tahu apa yang akan berlaku exactly. Okay, contohnya sama ada hujan ataupun tidak hujan, kita tak tahu. Tapi kita boleh ada possible result. Possible result ni adalah kebarangkalian lah. Adakah berapa kebarangkalian perkara tu akan berlaku. Contohnya kalau kita ada 4 biji guli, apa kebarangkalian awak akan ambil guli warna merah. But then kita tetap tak tahu the outcome, the result of the event. Okay, the actual result sebenarnya kita tak tahu sampailah perkara itu berlaku. Bila perkara itu berlaku baru kita dapat tahu, oh, awak ambil guli warna merah. But then before that we don't know the actual result. Okay, the actual result ni kita tak tahu. Okay, actual result kita tak tahu, but we know the possible result.
kebarangkalian. Possible ni adalah kemungkinan perkara tu akan berlaku. Okay, so kita express dia dengan kita measure the probability of that event to occur. Kita akan measure kebarangkalian untuk event tu berlaku. Okay, because this is random process. Di mana random process ni, saya ulang balik, adalah event yang kita tak boleh tahu dia punya actual result sampailah event itu berlaku. Event itu perkara lah, acara ke apa-apa perkara yang berlaku. Sampai perkara itu berlaku, barulah kita tahu dia punya actual result. Okay, so from this random process, it come the experiment or probability experiment. Eksperimen itu adalah ketika event itu happen. Okay, we call it as experiment in this subject. Okay, so when that event occur, pada ketika kejadian-kejadian itu berlaku, we call it as experiment, where the probability experiment is a process that when performed leads to well-defined result called outcome. Okay, well-defined result ni adalah, well-defined ni repeatable process where outcome are determined by chance. Maksudnya, eksperimen ini adalah proses yang berlaku yang leads to well-defined result. Maksudnya yang dia akan memberi kita the exact keputusan, exact outcome. Okay, outcome adalah result of the trial. Okay, contoh, kalau kita nak kita nak ambil bola dalam bakul. Dalam bakul tu ada 10 biji bola pelbagai warna. Katakanlah ada 3 bola warna merah, ada 2 bola warna kuning, ada 5 bola warna biru contoh. So ada 10 bola. So before the process happen, we don't know the actual result. Kali pertama awak pick the bola, apa warna bola tu kita tak tahu. Cuma kita boleh bagi kebarangkalian, okay, because we know that dalam bakul tu ada 3 bola warna merah, okay, ada 2 bola warna kuning dan ada 5 bola warna biru. Okay, so kita boleh buat prediction atau kita boleh bagi measurement of probability. Kebarangkalian awak akan ambil bola warna merah adalah 3 daripada 10 sebab ada 3 bola. Keseluruhan 10. Ini kebarangkalian awak akan ambil merah. Kebarangkalian awak akan ambil bola warna kuning adalah 2 daripada 10 kerana bola warna kuning ada 2. Dan kebarangkalian awak akan ambil bola warna biru adalah 5 daripada 10 kerana bola warna biru ada 5. Okay, but then we don't know the actual result until we run the experiment. Apa dia eksperimen? Eksperimen is the time that you pick the ball. Okay, masa awak pick the ball tu, itu adalah eksperimen. Because eksperimen will lead to actual result. So bila awak pick je the ball, awak keluarkan tangan awak, kita dah nampak apa dia bola yang awak ambil. It's called as outcome, the result of the trial. Okay, so keputusan daripada eksperimen yang kita buat tadi, keputusan daripada event yang berlaku tadi, we call it as outcome. So when you take the ball, you tarik tangan you tengok, okay, ball ini colour dia warna merah. That one is the actual result. Okay, that one is the outcome of the trial. Okay, so kalau awak tengok, eksperimen tadi also known as a process of making observation or taking measurement. So masa kita buat eksperimen tu, masa kita buat proses tu lah, masa kita ambil bola ke, masa kita tossing a coin ke, masa kita campak dadu ke. Okay, so itu adalah eksperimen dan outcome itu adalah result daripada eksperimen. And then we have a sample space. So apa dia sample space? Sample space ini adalah set of all possible outcome of a probability experiment. Okay, so kita ada possible outcome. Apa outcome yang berkemungkinan untuk kita dapat? Semua set of all ni maksudnya semua possible outcome kita senaraikan, kita panggil dia sebagai sample space. Okay, contoh kalau kita tossing a coin. Okay, ni abang ni tengah tossing a coin. Kalau kita tossing a coin, possible outcome dia sama ada awak dapat tail atau awak dapat head. So this one is the sample space. Kalau kita campak dadu, okay, kalau kita campak dadu, apa possible outcome yang awak boleh dapat? Awak tahu dadu dia ada 6 face. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So possible outcome kita sama ada kita dapat 1, atau kita dapat 2, atau kita dapat 3, atau kita dapat 4, atau kita dapat 5, atau kita dapat 6. Ini kita panggil sebagai sample space. Set of all possible outcome, we call it as a sample space.
Okay, and then we have another terms here which is event. So what is event? We have three types of event. The first one is simple event. Simple event ini adalah event with only one outcome. Okay, so maksudnya simple event ni kita ada satu sahaja outcome daripada kita punya eksperimen. Result dia satu sahaja. Kalau compound event, kita ada more than one outcome. Kita ada dua result. Okay, nanti kita akan tengok apa dia simple event, apa dia compound event. Tapi untuk terms, kalau simple event tu adalah eksperimen yang hanya ada satu outcome. Kalau compound event adalah eksperimen yang ada lebih daripada satu outcome. Dan kalau null event adalah event yang tidak mempunyai outcome. Okay, contoh, apa dia null event? Macam mana contoh null event? Awak baling dadu. Ada tak possibility, ada tak probability yang awak akan dapat nombor 7? No, it will never happen. Because dadu punya outcome, the possible outcome of dadu hanya sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kalau awak nak cari probability awak dapat nombor 7 daripada membaling dadu, you will never get the number 7. Okay, so it is called as a null event. Event yang tidak akan memberi apa-apa outcome. Okay, so ini adalah term-term yang kita kena betul-betul understand dalam bab probability. Alright.